Kita mulai Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul, insyaallah melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an kita. Dan dengan maksud atau tujuan agar bacaan Quran kita itu bisa lebih baik lagi. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, pada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kaum muslimin semuanya. Dan kita berharap di yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali pertemuan hari ini membaca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Quran surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil surat Al-Muzammil ayat 4. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai pegangan, ya, sebagai sebuah motivasi, ya. Jadi kita belajar di sini ya salah satu atau diantaranya untuk mendapatkan apa yang tadi saya sampaikan, ya. Baik itu berupa kewajiban ataupun imbalan yang diberikan, ya, ataupun cap yang diberikan oleh Allah. Dikatakan bahwa ketika kita ingin menjadi manusia terbaik, gitu, ya, maka belajarlah Al-Quran dan mengajarkannya, gitu, ya. Waalaikumsalam, ya. Kita dicapnya bukan oleh manusia, tapi yang membuat atau yang menciptakan manusia, Masya Allah, gitu, ya. Jadi kita dikatakan sebagai manusia terbaik, gitu, ketika kita memang belajar, ya, belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Bukan orang yang punya banyak harta, bukan orang yang kedudukannya tinggi, tapi yang belajar Al-Quran, gitu. Jadi Bapak-bapak di sini insya Allah termasuk ke dalam kategori tersebut, gitu, ya. Dan memang dibutuhkan usaha yang keras, ya, usaha yang maksimal, gitu, untuk mendapatkan keistiqomahan, gitu. Karena istiqomah itu mahal sekali, gitu, ya Bapak. Istiqomah itu mahal sekali, bahkan dikatakan bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, gitu, ya. 1000 karomah, gitu, lebih baik daripada 1000 karomah. Dan memang tadi istiqomah itu tidak bisa datang dengan sendirinya, ya. Tapi istiqomah itu memang harus diusahakan, gitu. Jadi kita harus sadar bahwa memang ya tadi, gitu, mungkin banyak orang yang semangat di awal-awal, gitu, ya, tapi kesininya, gitu, ya, akhirnya tidak istiqomah, gitu. Padahal ketika seseorang belajar Al-Quran, sulit-sulitnya dia belajar Al-Quran, ya disitulah memang, ya, disitulah memang yang harus dia hadapi, ya, yang memang yang harus dia dapati di situ ketika memang dikatakan dia bersulit-sulitan dalam membaca Al-Quran. Tapi perlu diingat, ya, banyak faidah-faidah, banyak kebaikan-kebaikan di sana, gitu. Kan dikatakan orang yang membaca Quran terbata-bata dia mendapatkan dua pahala, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak, kita lanjutkan pembahasan pembelajaran kita. Hari ini tahfiz, ya. Dimulai dari surat yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ya. Baik. Pak Pur, sekarang Al-Ma'un setoran apa Bapak Pur? Tolong. Al-Ma'un talaki, ya. Iya. Saya baca dulu, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Dalnya. Yukadzibu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, lanjut. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Du-nya tidak panjang tapi langsung ke ain, bukan yadu'ul tapi yadu'ul. Yadu'ul. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Kurang ainnya yadu'ul. 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 Ya. Yadu'ul. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Kurang tekan yadu'ul. Yadu'ul. Ya. Yadu'ul. Ya, seperti itu. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Baik, lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Du-nya tidak panjang. Wala yahuddu ala, langsung ke huruf ain. Ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali lagi ainnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Misnya dialirkan. Ta'amil miskin. Ya, seperti itu. Coba dari awal. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, bagus, lanjut. Fawailul lil musallin. Baik. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun, sin bukan shin. Sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Baik, lanjut. Alladzina hum yura'un. Baik. Wa yamna'unal ma'un. Ya, seperti itu Pak Pur ya. Jadi ada beberapa kesalahan tadi ya. Di ayat pertama tadi zalnya yukadzibu biddin itu tadi diperbaiki sudah bisa. Kemudian fadzalikal ladzi yadu'ul ainnya. Kemudian wala yahuddu ala ainnya ta'amil miskin juga sama. Sinnya dialirkan. Miskin itu. Kemudian di ayat keempat Awailul musallin lancar, alladzina hum an sholatihim sahun lancar, alladzina hum lancar, wa yamna'unal ma'un. Ya, baik. Tinggal di mau jawab Pak Pur ya. Iya. Insyaallah. Makasih. Sama-sama. Jazakallah. Lanjut Pak Pur. Al-Quraisy.
Al-Quraish di atas Wih, paham punten. Al-Laki surat Al-Quraish Pak Ya, ya. ya betul Pak Ustaz. Ya, saya baca Pade nyimak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Saya baca satu ayat pada ikuti ya. Aja Pak Ustaz. Li'ilafi Quraish Li'ilafi Quraish. Pelan-pelan saya baca. Ada nyimak. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Lagi. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Oke, V-nya pada tidak panjang, tidak fi Quraish, tapi langsung ke huruf qaf. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Fi Quraish. Fi Quraish. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Baik. Dikit lagi, ulang. Fi Quraish. Li'ilafi Quraish. Fi Quraish. Li'ilafi Quraish. Oke, nanti dulu. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilafi Tidak, tapi ilafihim. Ilafihim. Ila bukan illa, tapi ila. Ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Baik, sinnya. Sin. Rihlatashi. Bukan il, tapi Illa. I. tanpa lam tasydid. Ila. Illa Tapi ila. Ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Rihlatashi. Rihlatasi Shi. sya Shi. Rihlatashi. Rihlatasi rihlatas sita'i was-shayf. Rihlatas sita'i was-shayf. Lagi. Rihlatas sita'i was-shayf. Sotnya bertasdid. Iwas-shayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Saya baca. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'
Alladzi at'amahum min ju'. Lagi, wi-nya panjang. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum min ju'. Min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Min ju'. Min ju'. Ju'. Ain ya, min ju'. Min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khawf. Min khauf. Min khawf. Min khawf. Min khawf. Min khauf. Min khawf. Kha. Min khauf. Min khawf. Wa amanahum. Bukan wa am tapi wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khawf. Ya, sekali lagi wa am. Wa amanahum min khawf. Ya, alhamdulillah ya. Baik, pada itu ya. Ya, Pak Ustaz. Diperhatikan, jadi jangan selalu di awal itu ada tasdidnya ya, bukan li illa tapi li ila, sama jangan illa tapi ila bihim ya. Ya Ustaz. Baik, Pak ya. Ya. Itu di Murojaah di rumah Pak diulang-ulang. Besok pertemuan selanjutnya di stop dulu ya, dibaca dulu, kalau sudah boleh di stop secara hafalan. Jazakallah buat tadi. Di atas surat Al-Quraisy. Apa sih ya? Al-Adiyat. Al-Adiyat. Al-Adiyat, Ustaz. Ya, apa nih, mau baca atau mau setoran? Mau iya, setoran. Hafalan ya. Hafalan. Bismillah. Allah. Mudah-mudahan. Ya. Jangan ketawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adhiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa azzarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasahid wa innahu li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bukhsira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik ya. Alhamdulillah sudah lancar sih Pak Cecep ya. Cuman ada yang harus diperbaiki. Iya. Ya, kalau lancar alhamdulillah sudah lancar. Tinggal sedikit sih yang harus diperbaiki Pak. Iya. Yang pertama ada kesalahan di ayat keempat Pak Cecep. Iya. Di awal ayat bukan fa'as-sarna. Di situ sahnya tidak bertasydid. Jadi bukan fa'as-sarna tapi fa'asarna tanpa tasydid.
Jadi tidak ditahan, tidak fa'asarna, tapi fa'asarna. Fa'asarna. Fa'asar bukan fa'asarna. Coba fa'asar. Fa'asarna gitu. Ya, fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi naqa'a. Ya, itu ya. Jadi tanpa tasydid di sa-nya, bukan fa'asarna, tapi fa'asarna. Fa'asarna. Oh iya. Oke. Kemudian yang kedua di ayat ke-6, innal insanya panjang. Tidak pendek, tidak innal insana li rabbihi lakanut, tapi innal insana li rabbihi lakanut. Coba. Innal insana li rabbihi laqanud. Bihinya panjang, li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi laqanud. Ya, seperti itu. Sama yang kurang sedikit kesalahannya di qalqalahnya. Qalqalah, ingat qalqalah sudah belajar kita punya sifat mantul ya. Sifat qalqalah itu dipantulkan, dan ketika kita memantulkan suaranya itu harus sama seperti ketika dia berharokat ya. Da, ade, jangan ade, enggak. Lakanude, jangan lakanude. Oh. Ya, jadi suaranya harus sama ya. Lakanude, bukan lakanude. Ya, jangan malah semakin pelan, tidak. Harus sama. Nah itu qalqalah lakanud didal, qalqalah didal. Lakanud. Ya. Innahu ala dzalika lasyahid. Itu juga qalqalah, diingat-ingat qalqalah itu punya sifat mantul. Walaupun dikategorikan itu kesalahannya kesalahan kecil Pak Cecep. Iya. Tidak sampai merubah makna, tapi dia punya sifat, punya hak yang harus kita tunaikan. Dalam artian kita harus membunyikan qalqalahnya gitu ya. Iya. Walaupun tidak sampai merubah makna. Ya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Syahid. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu juga sama ada qalqalah. Coba di ayat 6, 7 dan 8 silakan. 6 itu apa ya? Innal insana. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya. Wa innahu ala dzalika lasahid. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Ya. Afala ya'lamu idza buqsira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Coba sekali lagi ini. Ah, Kalau lagi. seperti ini bisa lanjut Pak. Ya, yang Coba lagi. pelan-pelan saja, jangan seperti ya. Anggap aja seperti tadi. Silakan dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughira wal mughirati subha fa'asarna bihi naqa fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasahid wa innahu li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza buqsira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza buqsira ma fil qubur. Bukan bu. Ain. Bu ya. Afala ya'lamu idza bu ya.
Afala ya'lamu idza Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Maknya panjang ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Cukup, nanti ini kesempatan yang terakhir. Tapi nanti setelah selesai semua Pak Cecep start lagi ya. Iya, baik. Karena sedikit sih kesalahannya. Iya, baik. Sempurna diulang sekali lagi. Iya, baik. Siapkan Pak Cecep. Iya. Nanti setelah Bapak terakhir baru Pak. Amin, siap. Lanjut, di Pak Cecep siapa? Ijazul. Al-Zalzalah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum. Pelan-pelan di astatalnya Bang. Yauma idzi yasdurun. Yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum. Baik. Famay ya'mal misqala dzarratin Pelan-pelan. famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah Baik, Mbak. wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah ya, Mbak, lancar. Mungkin cuma memang ada makhorijul hurufnya yang mungkin Abah kesulitan ya. Terutama di awal tuh huruf za-nya. Ijazul. Yauma idzin. Ya. Tapi alhamdulillah sih sudah baik ya. Ya tadi cuma diingatkan tadi ya di astatal tadi ya. Astatal. Jangan buru-buru di situ karena memang ada durasi di situ. Kemudian di ayat ke-7 dan ayat ke-8 juga sama, tadi ada durasi ya. Jangan buru-buru di gagar rotinya, tapi salah sudah. Baik, Bah, itu bisa dilanjut nanti ya, Bah. Baik. Ke surat Al-Bayyinah, tapi tetap harus dimurojaah, Bah. Hafalan-hafalan sebelumnya untuk dimurojaah, Bah. Jadi kalau ada waktu diulang dari Al-Zalzalah sampai Anas gitu, atau sebaliknya, Bah. Dari Anas sampai Al-Zalzalah biar enggak lupa ya, Bah. Alhamdulillah. Jazakallah. Lanjut. Lanjut surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Surat Hafalan. ya, surat hafalan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrik kitab ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah. Baik, Pak Jun, alhamdulillah lancar ya. Walaupun ada kelupaan tapi ketika diulang bisa lanjutkan ya tanpa Anda. Kalau Pak Jun bisa dilanjut ya. Mungkin di murojaah saja diulang-ulang karena sudah bisa dari hurufnya ataupun. Baik, alhamdulillah. Tinggal satu surat lagi sebelum lanjut. Siapa lagi? Saya itu ya. Nanti. Apa itu? Apa dulu? Belum hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wasaddaqu bil husna fa amma wasaddaqa bil husna wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal athqa allazi yu'ti malahu yatazakka allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardu. Coba Pak Nurman saya baca, Pak Nurman lanjutkan ya. Ya. Saya baca.
Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Gitu kan? wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula. Sekali lagi ada yang kurang. Wa inna lanal akhirata wal ula. Fa anzartukum narong talazza. Alhamdulillah cukup teman-teman. Ya, Ya. bisa lanjut teman-teman ya. Surat Ya. Al-Asyam ya. Lanjut, Putra. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaksha. Wal-laili idza yaksha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Wasoddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum narong talazza la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti maluhu yatazakka allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la walasawfa yarda. Baik, saya baca Pak Putra lanjutkan ya. Iya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Baik, cukup. Alhamdulillah. Salam. Lanjut ya Pak Putra Surat Asyam. Lanjut. Separuh. Tilawah atau sekarang? Setoran separuh kayaknya. Orang separuh kalau masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naron taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka Lagi alladzi yu'ti.
alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Full bukan setengah. Iya. Coba Pak di. Jadi di tengah kadang kalau udah mandek udah hilang. Saya baca, lanjutkan tuh. Ya. Wa kadzdzaba bil husna. Fasayujannabuhal Wa kadzdzaba bil husna.